ہماری کابینہ جناب شہباز شریف صاحب کی قیادت میں سربراہی میں دوسری مرتبہ بننے والی کابینہ، کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی دوسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ اس کابینہ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ اپنی تنخواہ پوری کی پوری 1 مہینے کی تنخواہ یہ سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ میں دے دیں گے، اور وہ فنڈ بھی جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے قائم کیا گیا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی اسی حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سارے ملازمین، سارے کے سارے نیچے سے اوپر تک تو نہیں، بلکہ وہ ملازمین جو گریڈ 19 میں آتے ہیں اور گریڈ 22 تک ہیں، ان کی بھی 1 مہینے کی تنخواہ اس فنڈ میں جمع کروائی جائے گی، اور ان کی تنخواہ تو فنڈ میں جمع کروائی جائے گی۔ لیکن کابینہ کی طرف سے اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ کابینہ اپنے پیسے جمع نہیں کروائے گے۔ تو یہ خبر دی ہے ڈیلی پاکستان نے، کسی ایجنسی کے حوالے سے خبر دی گئی ہے، لیکن اس ایجنسی نے یہ وضاحت نہیں کی کہ کابینہ کی طرف سے ایسا انکار کیوں کیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے کابینہ کے اور ارکان پارلیمنٹ کے مراد میں تنخواہوں میں اضافہ کئی گنا کیا گیا تھا۔ کیا وہ اضافہ کم تھا؟ ان کی طرف سے اعلان کر کے واپس کیوں لیا گیا؟ اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان پر غربت آ گئی ہے، انہوں نے اپنے گھر کے اخراجات چلانے ہیں، اپنا گھر چلانا ہے، گاڑیاں چلانی ہیں جو کہ حکومتی پیٹرول اور خرچے پر چلتی ہیں، گھر بھی چلتا ہے، کاروبار بھی چلتا ہے، گھر بھی چلتا ہے، گاڑیاں بھی چلتی ہیں، تو کیا ان کو بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ایک فنڈ اور شہباز شریف صاحب قائم کر دیں کہ کابینہ کے لوگوں کے لیے لوگ مدد کریں۔ ان کی مراد ان کو بہت کم نظر آتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے 1 مہینے کی تنخواہ دینے سے انکار کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پھر لوگ کس طرح سے ان کو پیسے پہ پیسہ کس طرح سے ان کو اسی طرح سے بھگو کے دیں گے، جس طرح سے جنرل باجوہ کے بارے میں کہا گیا۔ جاوید چودھری نے کہا کہ جب میں ان کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، وہ چائے پی رہے تھے اور چائے میں ڈبو کے کیک رس کھا رہے تھے۔ تو اسی طرح سے جو پاکستانی ہیں وہ ڈبو کے بھگو کے فنڈ میں پیسے دے دیں گے۔ اب چلتے ہیں تھوڑا فیصلہ آباد میں ایک اور مقدمے کا فیصلہ آ گیا ہے۔ یہ کیس تھا 9 مئی کے حوالے سے، پہلے بھی 3 کیسز میں فیصلے آ چکے ہیں، جس میں تحریک انصاف کے لیڈروں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور چوتھا کہ یہ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کا کیس تھا۔ رانا ثناء اللہ کے مندر پر، ان کے محل پر حملہ کیا گیا، آگ لگانے کی کوشش کی گئی، گویا رانا ثناء اللہ صاحب کی دم کو کسی نے آگ لگا دی۔ یہ فیصلہ آیا ہے، اس میں ایک مرتبہ پھر عمر ایوب کو، شبلی فراز کو، زرتاج گل کو اور کئی دیگر کو بھی سزا سنا دی گئی ہے۔ 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ بھی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد دیگر خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ، عمر ایوب، زرتاج گل، شبلی فراز سمیت 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا۔ فواد چودھری، زین قریشی سمیت 34 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی فیصل آباد کی عدالت نے 109 ملزمان میں سے 59 کو 10 اور 16 ملزمان کو 3 سال قید کی سزا سنائی۔ تمام ملزمان کو ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی۔ فیصل آباد میں 9 مئی کو جلاؤ، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے 4 الگ الگ مقدمات درج ہوئے تھے، جن میں سے 3 مقدمات کے فیصلے انسداد دہشت گردی عدالت پہلے ہی سنا چکی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مجھے پتا ہے، میرے گھر والوں کو پتا ہے، میرے دوستوں کو پتا ہے، میرے محلے داروں کو پتا ہے، وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میرے گھر پر حملہ کرنے کے لیے کون لوگ آئے تھے، میرے گھر کو کن لوگوں کی طرف سے جلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ بالکل جیسا کہ ہم نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کا مندر، اس کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو جناب یہ ہم نے کسی مذاق میں نہیں کہا، بلکہ جس بندے کا گھر ہوتا ہے اس کے لیے اسی طرح سے مندر کی طرح ہی ہوتا ہے، محل کی طرح ہوتا ہے، جھونپڑی ہو، بنگلہ ہو یا بہت بڑی کوٹھی ہو۔ رانا ثناء اللہ کے مندر پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی جو بھی وجہ ہو، لیکن اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوگ آئے، انہوں نے جلانے کی کوشش کی۔ اس حد تک تو درست ہے کہ ان کو سزا ہونی چاہیے، کیا 10 سال قید ہونی چاہیے، کیونکہ رانا ثناء اللہ کا گھر اس طرح سے جلا نہیں تھا۔ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی یا حملہ کیا گیا تھا، تھوڑا بہت نقصان ہوا تھا، توڑ پھوڑ ہوئی ہوگی، لیکن سزا سنائی گئی ہے 10 سال قید کی سزا۔ اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے مسلم لیگ نون والوں سے، تو یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو، عمر ایوب کو، وہ وہاں پہ نہیں تھے۔ اسی طرح سے شیخ رشید پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا راشد شیخ بھی
शेख रशीद कहते हैं कि मेरा भतीजा राशिद शेख वहां पे मौजूद, उसने कभी फैसलाबाद का मुंह नहीं देखा, वो कभी फैसलाबाद गया ही नहीं। उसको भी 2 मुकदमात में सजा, फैसलाबाद में सजा दे, उनको भी 2 मुकदमात में फैसलाबाद में सजा सुना दी गई है। तो जब इनसे पूछा जाता है मुस्लिम लीग नून वालों से, तो वो कहते हैं कि इन्होंने मनसूबाबंदी की थी। तो मनसूबाबंदी क्या एक मरतबा की गई है या बार बार की गई है? जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं उन्हीं लोगों को बार बार सजा सुनाई जा रही है। इस हद तक तो ये जस्टिफाई है कि जिन लोगों की तरफ से वहां पे हमला करने की कोशिश की गई उनको मुलजम करार दिया, उनको मुजरम करार दिया जा सकता है और उनको उतनी ही सजा दी जा सकती है जितना उनका जुर्म था। 10 साल कैद की सजा, इसका क्या कोई जवाब बनता है? एक तरफ तो इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग मनसूबाबंदी में शामिल थे, गो के वहां पे मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद उनको सजा सुना दी गई। और उधर इनका एक डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, उनको वजीर आजम की तरफ से बरतरफ करने का नोटिस दिया गया है। ये सलमान कुरैशी साहब हैं, इनका तलक मुल्तान से है। इनकी अहलिया की तरफ से, बेटे की तरफ से एक खातून पर, राह चलती खातून पर हमला किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। तो उनकी वीडियो वायरल हो गई जिस पर इन साहब को, सलमान कुरैशी साहब को इसलिए बरतरफ कर दिया गया कि इनकी फैमिली की तरफ से ये सारा कुछ किया गया है। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया है, लेकिन अभी तक सदर के पास नोटिफिकेशन के लिए ये असम्बली गई हुई है। सदर साहब की तरफ से अभी इस पर साइन नहीं किए गए। सदर साहब देखते हैं कि कब इस पर साइन करते हैं, लेकिन इसी दौरान सलमान कुरैशी की तरफ से कहा गया है कि मैं मुल्तान में मौजूद ही नहीं था। कहते हैं मेरी फैमिली ने जो कुछ किया उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आता। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने मुझे भी बरतरफ कर दिया है। इस तरह से सलमान कुरैशी साहब अपना केस पेश कर रहे हैं। साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर मुझे बरतरफ किया जाता है तो मैं मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, मैं दुनिया में अपना मुंह नहीं दिखा सकूंगा। तो बिल्कुल यही सारा कोई मुंतकिब होता है इन लीडरों पर भी, जिनको इसलिए सजा दी गई है कि इन्होंने मनसूबाबंदी की थी, वो कि वहां पे मौजूद नहीं थे। इसी तरह से सलमान कुरैशी साहब पर भी ये इल्जाम आ सकता है कि इनकी चूंकि फैमिली है, इनके आशीर्वाद उनको हासिल थी। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं वहां पे मौजूद नहीं था, इसी तरह से तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर उन जगहों पर मौजूद नहीं थे जिन वक़ुआत की बिना पर उनको सजा दी गई है। तो अपनी बारी आई तो अटॉर्नी जनरल साहब रो पड़े हैं। क्या आइंदा ये वकालत करेंगे कि जिस वक़ुआ पर वो बंदा मौजूद ना हो वो बेकसूर होता है? आजकल टॉक शोज में मुस्लिम लीग नून के कई लीडर जाते हैं, जब उनसे सज़ाओं के बारे में पूछा जाता है तो वो आगे बढ़ बढ़ कर ऐसे पोस्ट कर रहे होते हैं जैसे ये सज़ाएं उनकी तरफ से दी जा रही हैं। इसको किस तरीके से वो जस्टिफाई करते हैं, वो कहते हैं कि इन लोगों की तरफ से इस तरह किया गया, इस तरह किया गया, इन्होंने प्लानिंग की, इन्होंने मनसूबाबंदी की, ये छुप गए हैं, ये पहले से मतलूब थे। इस तरह की ये बातें कर रहे हैं जैसे ये सारा कुछ यही कर रहे हैं, बल्कि इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। निजी महफिलों में ये इतराफ़ करते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, जो सज़ाएँ दी जा रही हैं, ये बिल्कुल सरासर, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। निजी महफिलों में ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब ये टीवी पर जाते हैं तो वहाँ पे जाके इनका मौक़िफ़ बदल जाता है। ये खाम खा के गम में साजे बन रहे हैं, हालांकि इनके इख्तियार में, इनके बस में कुछ भी नहीं है। सबको पता है कि सज़ाएँ कहाँ से आती हैं, कैसे सुनाई जाती हैं, कैसे इनको पकड़ा जाता है, कैसे बांधा जाता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब बांग्लादेश के दौरे पर गए। इस हवाले से कहा जाता है कि बांग्लादेश का दौरा बड़ा कामयाब रहा। जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, बांग्लादेश की तरफ से 3-4 मुतालबात सामने रख दिए जाते हैं। एक तो कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि पाकिस्तान माफ़ी मांगे, जो कि बांग्लादेश में उस दौर में हुआ जब वहाँ हो रहा था, बगावत हो रही थी। और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि हमारे असास से हमारे हवाले किए जाएँ। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो दुनिया की इमदाद आई थी वहाँ पे जिस तरह से तूफ़ान आया था वो भी पाकिस्तान हड़प कर गया, वो भी हमारे हवाले किया जाए। यहाँ पे हमने सिर्फ ये बात करनी है कि पाकिस्तान के साथ जिन लोगों की तरफ से गद्दारी की गई, एक मुल्क को तोड़ के रख दिया गया, तो क्या उस पर भी बांग्लादेश की आज की हुकूमत माफ़ी मांगेगी या इस पर कौन माफ़ी मांगेगा? शेर अफजल मरवत जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उस बारे में यही कहा जा सकता है कि ये बंदा ऐसा है कि जो डाइविंग इन द डंप है, बल्कि इसमें और भी अल्फाज इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन वो चूँकि ऐसे करीह किस्म के अल्फाज हैं जो यही बंदे इस्तेमाल करते रहे, इसलिए हमने यही कहा है कि डाइविंग इन द डंप, कचरे में ये बंदा
छलांगे लगा रहा है। इमरान खान की वजह से ये बंदा आगे आया, MNA बन गया, लेकिन आज इमरान खान पर उनकी टीम पर इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाए चला जा रहा है। अलीमा खानम के एक बेटे को सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार कर लिया गया कि इस बंदे की तरफ से मुहिम चलाई गई। अब इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो पैसे कमा रहा है वो कहाँ जा रहे हैं, वो कौन खा रहा है। तो इस पर बयान आ गया तहरीक इंसाफ की तरफ से कि शेर अफजल मरवल साहब की तरफ से सईद अहमद पर जिस तरह से कीचड़ उछाला गया, जिस तरह से उनकी तज़हीक करने की कोशिश की गई, उनको टीवी पर बैठ के उन्होंने कहा कि ये बंदा देखें मेरे बारे में क्या कहता है, और उसने उस पर दूसरा वीलाग भी कर दिया। वो कहता है कि मैंने इसकी ढोलकी बजाते ही रहना है। शेर अफजल मरवत की बहुत इज़्ज़त की जाती थी सारे हलकों में तहरीक इंसाफ में, खुसूसी तौर पर क्योंकि ये एक तासुर कायम हो गया था कि इन्होंने तहरीक इंसाफ को खड़ा कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि इस बंदे को तो लॉन्च किया गया था, बाकायदा इसको इंजेक्ट किया गया था तहरीक इंसाफ में। और अब ये बिल्कुल वाज़े, और इमरान खान को शाबाश देनी चाहिए। इमरान खान की जहानत को मानना चाहिए कि उन्होंने एक अरसा कबल इनको पार्टी से निकाल दिया था। वो समझ गए थे कि ये बंदा कहाँ से आया, कैसे आया, तहरीक इंसाफ को किस तरह से ये तबाह कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है कि पूरी इकानमी को कैश लेस करेंगे, करप्शन ख़त्म हो जाएगी। गोया नोट ख़त्म करने से और ऑनलाइन इकानमी से करप्शन ख़त्म हो जाएगी। ये कौन बता रहे हैं, कौम को समझा रहे हैं? जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो TT के माहिर हैं, मास्टर हैं। अगर किसी ने करप्शन लेनी हुई तो फिर कैश लेस क्या, कोई भी आप सिस्टम ले आएँ तो ये लोग फिर भी TT से, करप्शन से, बेईमानी से, बदउनवानी से बाज नहीं आएंगे। और शहबाज शरीफ साहब जैसे लोगों की तरफ से पहले ही सोच लिया गया है कि हमने किस तरह से 2 नंबरी, 3 नंबरी, 4 नंबरी, 5 नंबरी, बल्कि 10 नंबरी करनी है। आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है। इस पर भी ये हाथ साफ करने के लिए तैयार हैं, गो कि ये पैसा भी कैश लेस ही होगा, ये भी डिजिटल के ज़रिए आएगा। पहले भी पाकिस्तान के लिए जो इमदाद अरबों खरबों रुपए की आया करती थी वो भी कोई कैश नहीं होता था। तो किस तरह से एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, पाकिस्तान से बाहर, बाहर से फिर साफ़ हो के, शफाफ हो के, काला धन सफ़ेद हो के पाकिस्तान आ जाया करता था।